Alright, sa mga another set of do or die diri sa duha ka team sa sitio ICC mayupay ug ang sitio Bogo. Punang sikan gyud mo man nato na cover gahapon, di ba? So ang duha gahapon ang ubkawan ug ang ubka 3. So daog ang ubkawan. So meaning pasok na ang ubkawan ug ang proper quiot sa Magic 4. Pero na ang sikan game man Amot si Silvia sa galing ay banika og katong sa to lakwachiro so karon atong paabotong gisay mo daw gani sa duha ka team para next week ani sugdan na nato ang atong Magic 4, di ba? So karon sugdan na nato ang atong first quarter diri sa atong Liga ng mga Sikat diri sa Barangay Quiot, di ba? Finger shot clock. Bullet. Finger shot clock. Foul. Counter. Foul number 11. First personal. Ball, bonus crusaders. The zero score in favor of ICC. Fifteen shot clock. Stepping on the line. 4-2 in favor of ICC. Stepping on the line. Bonus. 50 segundos. Foul. Foul number 19. Penalty. Third personal foul number 19. Penalty. 45 segundos. Ang score 4. Good for two. Segundos. 4-3. Good for 3. 30 segundos. Ang score 17-6 in favor of ICC. 5 segundos. 15 kan shot clock. Foul. Foul number 9, penalty. First personal foul number 9. Nakaw na mo score. G segundos. 5 segundos. 3 segundos. End of first quarter. Mar. Second fight. Okay, sa mo to mga first quarter labaw ang ICC mayupay sa score nga 19 ug 6, di ba? 19 ang mayupay ug ang 6 ang Bogo. So mo to atong tabo sa atong first quarter karon sugdan na atong atong second quarter diri sa Liga ng mga Sikat diri sa Barangay Quiot, di ba? Second quarter. Ang score 21-6 in favor of ICC. Stepping on the line, pulos sa ICC. Maybe try para balik sa oras. 15 gun shot lang. Maybe 15 na rin sa oras. Up.
for Bulasan Crusaders. 20 minutos ang nabilin sa oras. 15 gun shot clock. 10 gun shot clock. Ang score 23-6 in Bogo. 1:35 nabilin sa oras. 15 gun shot clock. 10 gun shot clock. Ang score 31-19. 1:15 nabilin sa oras. 15 gun shot clock. Last 1 minute. Ay! Foul number 26. Crusaders. Second personal foul number 26. Segundos ang nabilin sa oras. 33 segundos. Ang score 33-21 in favor of ICC. Segundos. 15 gun shot clock. 20 segundos. 10 gun shot clock. Up ball. Bulasan Crusaders. 15 segundos. 15 segundos. 10 segundos. 1 oras, end of second quarter. Ang score 35-22. Defensive shot clock. Ang score 24-37. Maybe 30 nabilis sa oras. Outball, Bulasan Crusaders. Maybe 20 nabilis sa oras. For three. Ang score 20 City, 30 City in favor of ICC. 9 minutos na nabilin sa oras. 15 gun shot clock. 4-2. 8:50 ang nabilin sa oras.
25. Second personal foul number 25. First team foul Crusaders. Fifteen second shot clock. Oh, no, 35 na pala sa oras. Ono 15 na pala sa oras. For three. No good. For two. Last 4 minutes. Ang score 31-51 in favor of ICC. 15 second shot clock. Good for two. 45 segundos. Ang score 35-51, 24 segundos. 20 segundos. Segundos. 15 segundos. 10 segundos. 5. End of third quarter. Ang score 35-51. 35-51 in favor of ICC. Fifteen second shot clock. Oh, no, 35 na pala sa oras. Ono 15 na pala sa oras. For three. No good. For two. Last 4 minutes. Ang score 31-51 in favor of ICC. 15 second shot clock. Good for two. 45 segundos. Ang score 35-51, 24 segundos. 20 segundos. Segundos. 15 segundos. 10 segundos. 5. End of third quarter. Ang score 35-51. 35-51 in favor of ICC.
Okay, sa mo na nito last quarter atong fourth quarter, so karon na bula sa Crusaders. Yan ang atong score is 51-35 in favor of ICC Mayupay, di ba? So last quarter na to mga sa Apple mula sa ICC. Time para balin sa oras. 15 second shot clock. 14. Very good. Apple mula sa ICC. Noy BGs sa balin sa oras. Maybe minuto sa nabalik sa oras. 15 second shot clock. Foul. Foul number 7. Third personal foul number 7. First team foul Crusaders. 8:58 ang nabalik sa oras. Ang score 45-61 in favor of ICC. 1:50 na balin sa oras. 15 second shot clock. 1:40 na balin sa oras. 1:30 na balin sa oras. 15 second shot clock. 10 second shot clock. 5 second shot clock. Foul. Foul number 13. Kasi ang mabilis sa oras. Ono 12 ang mabilis sa oras. Ang score 45-64 in favor of ICC. Good for one. Ono G sa nabilis sa oras. 15 second shot clock. Last 1 minute. 10 second shot clock. Good for 2. 50 segundos. Foul. Penalty. Foul number 10. Good for 2. Good for 2, 40 segundos. 35 segundos. 30 segundos. 15 second shot clock. 25 segundos. 10 second shot clock. 21 segundos. 20 segundos. 15. 10.
atong duwa sa liga sa mga sikat dire sa barangay Quiot, diba? So nidaog ang atong ICC mayupay batok sa Bogo Crusaders. So meaning ang waiting karon para sa atong Magic Core sa Bogo Opkawan Quiot proper ICC mayupay, diba? Ug ang second game na to, oy no sa ICC Pilipan ni coach ay kini coach kini kay ko na ni. So ang second game na to karon para sa ako na to niya para masud sa atong Magic Core ini ka next week isa sitio Panika bato ka dapat zero pero sayang lang di na nato makuha ng battery guys kaya wala tayong battery. So next time lang, so abangan lang na to. So ayun, maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe atong YouTube channel Kutugaran Ewan dito sa Liga sa mga sikat dito sa Barangay Quiot. Adios.